इंतकाम किया, तेरा इनाम हुआ रूहानी एतबार से, वो लोग, उनका रास्ता हमें बता दे। सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, इसकी तशरीह और तफसीर अल कुरान युफस्सिरु बाज़हु बाज़ा, कुरान ही इसकी तफसीर दूसरी जगह करता है। मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, ऐ अल्लाह नबियों वाला रास्ता जो तेरी रजा पर चलने वाले थे, सिद्दीकीन वाला रास्ता, सिद्दीकीन जमा का लफ्ज लाना ये इस बात की दलील है कि इस उम्मत में बहुत सारे सिद्दीक होंगे, एक सिद्दीक नहीं, सिद्दीक बहुत सारे होंगे। सिद्दीक किसको कहते हैं? जिसकी जिंदगी में कभी झूठ न हो, उसको सिद्दीक कहा जाता है। ये एक, अगर एक ही सिद्दीक इस उम्मत में होता तो सिद्दीकीन जमा क्यों लाते? मालूम होता है इस उम्मत में सिद्दीक बहुत से। फिर अबू बकर सिद्दीक को जो सिद्दीक का लक़ब मिला, इसका जवाब यह है अबू बकर इन सिद्दीकों के इमाम है, इनके सबसे बड़े हैं, पेशवा है, इमामुस सिद्दीकीन है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामुस सिद्दीकीन है। सारे सिद्दीकीन जो इस उम्मत में है उनके वो इमाम है, पेशवा है, रहबर है। तो मिनन नबिय्यीन, ए अल्लाह कौन सा रास्ता? नबियों वाला रास्ता, सिद्दीकीन वाला रास्ता, शुहदा वाला रास्ता, जिन्होंने तेरे दीन के खातिर अपनी जान को दे दिया, और सालिहीन नेक लोगों का रास्ता। कौन नेक लोग? कौन है? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामा, खड़े खड़े, व क़ऊदा, बैठे बैठे, व अला जुनूबिहिम, बिस्तर पर लेटते हैं तो भी अल्लाह तू ही उनके सामने होता है। व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और ये अल्लाह तेरी इस तख्लीक में गौर व फिक्र हर वक्त, यानी कोई इबादत नहीं होती है तो भी वो तेरी तख्लीक को देख करके उनके ईमान में इजाफा होता रहता है। व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्त हादा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। यही वजह है कि दलाइल को देखकर तौहीद का कायल होना ये तो जरूरी है, उसके लिए नबी की नबुव्वत का वहां तक पहुंचना जरूरी नहीं। ये मसला याद रखे। हजरतुल इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर कोई पहाड़ की चोटी पर रहता था और नबी की नबुव्वत और नबी का आदमी वहां तक नहीं पहुंचा, ठीक है उसको नबुव्वत का पता नहीं चला, किसी नबी की आमद का पता नहीं चला, लेकिन दलाइल जो थे अल्लाह की तौहीद के, इन दलाइल को देखकर भी अगर वो ईमान नहीं लाया, चाहे वहां तक नबी की इत्तिला और नबुव्वत और बात नहीं पहुंची, इमाम अबू हनीफा फरमाते वो नाजी नहीं है, नारी होगा। अल्लाह ताला ने इतने सारे दलाइल दिए थे तुमको, और अगर वो सिर्फ दलाइल को देख करके अल्लाह की तौहीद का कायल हो जाता है और नबी का तो उसको पता चला ही नहीं, इसलिए नबी पर ईमान का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इमाम साहब फरमाते वो नाजी है, जन्नत में जाएगा। तो हकीकत ये है कि ये वो सालिहीन है जिनकी जबान झूठ से पाक, आमाल गंदगियों से पाक, बुराइयों से पाक, ये है सालिहीन। हम इसको मांग रहे हैं, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ और आपकी वफात हुई और आपने इस दुनिया से जब पर्दा फरमाया, उस मौके पर आपकी जबान पर जो अल्फाज थे वो थे अल्लाहुम्मा रफीकल आला, अल्लाहुम्मा रफीकल आला, अल्लाह मैं रफीक आला को मिलना चाहता हूं। रफीक आला से कौन मुराद है? बात कहते हैं अल्लाह की जात मुराद है। हजरत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि बार बार अल्लाह के नबी यूं उंगली उठाते थे, अल्लाहुम्मा रफीकल आला, अल्लाहुम्मा रफीकल आला। आखिरी मर्तबा यूं उंगली उठाई, अल्लाहुम्मा रफीकल आला, और यूं हाथ गिर गया, आपकी रूह परवास कर गई। और उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरी गोद में थे, बैन सहरी व नहरी, मेरी गोद में थे। तो आखिरी कलेमा जो आपका था अल्लाहुम्मा रफीकल आला, सवाल ये होता है कि आखिरी कलेमा तो मम्मात वहुव यालमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी मौके पर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा है, आपने रफीक आला कहा है। किसी ने कहा कि रफीक आला से अल्लाह ही मुराद है, किसी ने कहा इससे मलाइका मुराद है।
علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور ولی کامل گزرے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ رفیق اعلیٰ سے مطلب آپ نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، یعنی جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، میں ان کی جماعت میں اب آنا چاہتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے ان سب کی موت جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم پر ہوئی ہے، اس کا مطلب میں صراط مستقیم پر مرنا چاہتا ہوں، اور صراط مستقیم وہی ہے لا الہ الا اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ رفیق اعلیٰ کا مطلب بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پر میں موت چاہتا ہوں۔ اسی لیے مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں ہر وہ کلمہ جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتا تھا، چاہے وہ جس زبان میں اس نے بولا ہو، اشارے سے بولا یا زبان سے بولا، اگر وہ توحید ربانی پر دلالت کر رہا ہے تو وہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ بہرحال اہدنا الصراط المستقیم جب ہم نے مانگا تو وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ اللہ نے ہم کو مانگنے کا سلیقہ بتایا کہ مجھ سے کیا مانگو گے تم، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ جواہرات مانگو گے، تم مجھ سے صراط مستقیم مانگو۔ اللہ ہم نے تجھ سے سوال کیا، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ تو اب وہ صراط کون سا ہے، وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم سے یہود ہے اور ولا الضالین سے نصارہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل تورات نے حق تعالی جل شانہ کی بہت ساری باتوں کو نہیں مانا، جس کے نتیجے میں اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا، اور عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے بجائے رب بنا دیا، یہ گمراہ ہو گئے اور گمراہی کے اندر چل پڑے، اس لیے ان کو ضالین کہا گیا۔ تو گویا ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ صراط مستقیم کو مانگو، مغضوب علیہم کے طریق کو نہ مانگو، اور ضالین کے طریق کو بھی نہ مانگو۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب کو مقدم کیا اور ضالین کو مؤخر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم میں جس قوم کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے جن پر غضب نازل ہوا، انہوں نے دو نبیوں کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخلاف ضالین نے صرف ایک نبی کا انکار کیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ان کی بات بری ہوئی تھی اس لیے ان کو پہلے ذکر فرمایا، اور ان کی بات ان سے کم تھی اس لیے ان کو بعد میں ذکر فرمایا۔ بہرحال اس صورت کے اندر اللہ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی بتایا۔ شروع میں حق تعالی جل شانہ نے اپنی رحمت کو اور اپنی تعریف کو بیان فرمایا، اور بعد میں بندے کو اپنے رب سے مانگنا اور کیا مانگنا اس کا راستہ بتایا۔ ہدایت مانگو، ضلالت سے پناہ مانگو، اور ایمانی دوام مانگو، کفر سے پناہ مانگو، یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر عجیب و غریب لطیفہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورت جب شروع ہوئی تو شروع کی 3 آیتوں میں حق تعالی جل شانہ نے غائب کے الفاظ استعمال کیے، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیری تعریف، یہ نہیں، ساری تعریف اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ غائب کے الفاظ ہیں، حاضر کے الفاظ نہیں ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین سے حاضر کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سیدھا راستہ بتا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پہلی 3 آیتوں کے اندر غائب ہے اور یہاں سے حاضر ہے، اس لیے کہ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، اور تعریف میں غیبوبت سے اخلاص زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ جتنی غائبانہ بولیں گے ہم اتنا ہی اخلاص زیادہ ہوگا،
اور इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से इबादत का सिलसिला शुरू होता है, और इबादत में हुजूरी जरूरी है। जब तक अल्लाह की हुजूरी सामने नहीं होगी वहां तक इबादत में लज्जत नहीं आएगी। इसलिए मुफस्सिरीन ने लतीफा लिखा कि माकबल आयात में तारीफ है, और तारीफ में गैबूबत पसंदीदा है, और इबादत में हुजूरी चाहिए, इसलिए इय्याक नअबुदु से खिताब किया गया। ऐसे तो इस सूरत की बहुत लंबी चौड़ी तशरीह है, अगर इसकी वजाहत की जाए तो शायद आखिरी अशरा भी खत्म हो जाएगा। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर इत्तिफा करता हूं और दोबारा इसका तर्जमा रिपीट कर देता हूं। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है, जो रहमान और रहीम है, जो कयामत के दिन का मालिक है। इय्याक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याक नस्तईन, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तो हमें सीधा रास्ता बता। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। कौन है वो दूसरी जगह मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, यहाँ है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ए अल्लाह उन लोगों का रास्ते पर हमें न ले जाना जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, वलद्दाल, या जो गुमराह हुए। इसके बाद आमीन अखीर में है, तो आमीन बोलना चाहिए क्योंकि ये दुआ है, और दुआ के अखीर में आमीन है। रिवायतों से मालूम होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलहम्दु के बाद आमीन बोलते थे। आमीन इस उम्मत की खुसूसियत है, अगली उम्मत को यह लफ्ज नहीं मिला था, तो ये इस उम्मत की बहुत सारी खुसूसियात में ये लफ्ज भी है आमीन का। इसका माना होता है इस्तजिब दुआअना, ए अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। मालूम होता है कि हम जब दुआ करें तो उस मौके पर आमीन बोले, बल्कि हम इनफिरादी तौर पर जब दुआ करते हो तो भी अखीर में दुआ पूरी होने से पहले आमीन बोल देना चाहिए। यानी हमने अपनी दुआ की, अखीर में अपनी दुआ के अखीर में हाथ फेरने से पहले और दुआ के खत्म से पहले आमीन बोल दो। आमीन महर है, आमीन जो है वो महर है, और दुआ अजीमुल मर्तबत है, और आमीन खुद दुआ है। इस्तजिब दुआ ना, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा, तो ये भी तो दुआ हुई, और दुआ मुखुल इबादत है। दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। दूसरी रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादत, दुआ खुद इबादत है। बहुत सी मर्तबा इंसान सोचता है दुआ करने के बजाय 2 रकात पढ़ लो, दुआ करने के बजाय कुरान शरीफ पढ़ लो, ये तो खुद इबादत है। और ऐसी जबरदस्त इबादत है, ऐसी जबरदस्त इबादत है कि इसमें अपनी तलब भी है और अल्लाह से लेना भी है और इबादत भी है। फिर इसी के साथ साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी है उन दुआओं को याद करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो एहतिमाम फरमाया दुआ के मांगने में कि आपकी दुआ में दीन भी है, दुनिया भी है। कोई जर्रा आपने नहीं छोड़ा जो आपने न मांगा। अल हिज़्बुल आज़म को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी, ऐसी जबरदस्त दुआ है कि शायद मेरी दुआओं में दुनिया आवे तो आखिरत ना आवे, आखिरत आवे तो दुनिया ना आवे। अल्लाह के नबी की दुआ में दीन भी है, दुनिया भी है, औलाद का बनना भी है, मसाइल का हल होना भी है। सारी दुआओं के अंदर अल्लाह के हक, चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दुआएं इल्का की जाती थी अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह अपने नबी को वही तो बताएगा जो हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला है। तो उन दुआओं का इत्तिमाम करना चाहिए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगा है। आम तौर पर हम उन दुआओं को याद नहीं करते, हम मांगते नहीं, और होता यह है कि कभी असर और फजर के बाद मस्जिद में इमाम साहब जो पढ़ देते हैं वो दुआ का पढ़ना हुआ, मांगना नहीं हुआ। रब्बना आतिना फिद दुनिया रब्बना ज़लमना अनफुसना पढ़ लिया, बाकी उसका न माना जानते हैं न उसकी हकीकत समझते हैं, कुछ भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इसमें क्या कहा जा रहा है और क्या मांगा जा रहा है। तो दुआ पढ़ना नहीं है, दुआ करना है, और दुआ करने के लिए उसके मानी को समझना जरूरी है। दुआए मनकूला व मासूरा मिनल कुरान वल हदीस, कुरान से जो दुआएं मनकूल है और अहादीस मुबारका से जो दुआएं मनकूल है उन दुआओं को याद करना चाहिए और अपने रब से मांगना चाहिए।
आखिरी अशरा मांगने का है, अपने रब को मनाना है, रूठे हुए रब को मनाना है, और उस रब को मनाना है कि जो हमसे नाराज हो गया, जिसकी बुनियाद पर अपने मस्जिद के दरवाजे भी उसने बंद कर लिए हैं, हमें उस रब को मनाना है कि जो अपने हरम में दोबारा हमको बुला ले, हमें मज़ार अक़दस पर दोबारा बुला ले और हमारा रब हमसे राजी हो जाए। अपने रुते हुए रब को मना लो, वरना फिर हमारे हालात बड़े खतरनाक इससे भी बढ़कर होंगे, इसलिए कि कायनात को चलाने वाला वही अल्लाह है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह है, और अल्लाह इसमें आज़म है। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद ने एक मर्तबा हजरत से फरमाया, हजरत इसमें आज़म क्या है? हजरत ने फरमाया कभी बताऊंगा। फिर पूछा, कभी बताऊंगा। फिर पूछा, कभी बताऊंगा। ये तलब पैदा करना था, एकदम से नहीं। आजकल न तालिब में तलब रही, न मुरीद में तलब रही, कुछ भी नहीं है। शेख के साथ जो तलब होनी चाहिए वो कुछ भी रहा ही नहीं। हजरत ने बहुत मर्तबा कह दिया बाद में बताऊंगा। एक दिन जब इसरार हुआ तो हजरत उसको लेकर चले समंदर के किनारे और फरमाया मेरी बात मानोगे? कहा बिल्कुल। कहा बात मानोगे तो इसमें आज़म बताऊंगा, इस पानी में उतरो। अब वो समंदर में उतरा। कहा मैं जहां तक कहूं वहां तक जाऊं। चलने लगा, पानी आया घुटनों तक, कमर तक, गले तक, और जोश, बहरहाल समंदर का पानी था, जोशे मार रहा था, तो गियानी थी। और हजरत फरमा रहे अंदर जाओ। वो कह रहा है हजरत अब डूब जाऊंगा। फरमाया अंदर जाओ, बात मानो मेरी, अंदर जाओ। अब वो डूबने के लिए ऊपर नीचे हो रहा है। वो कह रहा है हजरत बचा लीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। हजरत कह रहे हैं अंदर जाओ। इतने में एक मौज आई और मौज ने उठा करके उसको किनारे पर फेंक दिया। वो किनारे पर बैठ गया। जब उसको सांस बैठ गई तो हजरत ने फरमाया क्या हुआ? कहा हजरत मैंने आपको बहुत कहा बचा लीजिए, बचा लीजिए, आपने तो कोई तवज्जो की नहीं, बल्कि और कहते रहे अंदर अंदर अंदर। तो मेरी जबान से जुमला निकला कि अब सारी तरफ से असबाब तुझ चुके हैं, अल्लाह तू ही बचाने वाला है। बस मैंने ये कहा तो अल्लाह ने मौज के जरिए से मुझे बचा लिया। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लफ्ज़ अल्लाह को इखलास के साथ पुकारना इसमें आज़म है। लफ्ज़ अल्लाह इखलास के साथ पुकारना इसमें आज़म है। इसीलिए हमारे सिलसिले नक्शबंदिया के बाद बुजुर्गों ने यूं लिखा है कि जब तुम अस्माए खुदाबंदी को करो तो हर सिफत के साथ, हर नाम के साथ अल्लाह बोलो। अल्लाह रहमान, अल्लाह रहीम, अल्लाह गफूर, अल्लाह सत्तार, अल्लाह फ़आल लिमा युरीद, अल्लाह कुद्दूस, अल्लाह मुमिन, अल्लाह मुहैमिन, अल्लाह अजीज, अल्लाह जब्बार, अल्लाह मुतकब्बिर। हर सिफत के साथ अल्लाह बोलते चले जाओ। फरमाया सिफाते खुदाबंदी खत्म होगी, इतने में अल्लाह का इसमें आज़म भी चलता रहेगा। जो दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा। तो ये इसमें आज़म है। हम तमाम को लफ्ज़ अल्लाह का विर्द करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह का इसमें आज़म है। इस नाम से जब कोई इखलास के साथ अल्लाह को पुकारता है, हक़ तआला जल्ल शानहू उसकी दुआ को जरूर सुनता है। अल्लाह जल्ल शानहू हम तमाम को आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए, अखलाक रजीला से हम सबकी हिफाजत फरमाए, बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमाए। आखिरी अशरा है, इसकी कदर कर लें, जो कुछ हो सके अल्लाह को राजी कर ले, मना ले। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत मशहूर रिवायत है जो आपने भी सुनी होगी, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह कोई था तो नहीं और आप आमीन बोलते जा रहे थे? फरमाया जिब्रील अमीन थे वहां, और जिब्रील अमीन ने 3 बद्दुआएं दी और मैंने उस पर आमीन कहा। उसमें एक बद्दुआ ये थी कि हलाक हो वो आदमी जिसको रमजानुल मुबारक का महीना मिले और उसकी मगफिरत न हो। तो अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने कहा आमीन। अल्लाह, जिब्रील की बद्दुआ ही कितनी ऊंची, और उस पर नबी की आमीन ने तो और ज्यादा उसको सख्त बना दिया। दूसरी दुआ थी हलाक हो वो आदमी जिसके वालिदैन जिंदा हो और उनकी खिदमत करके वो जन्नत ना कमाए। नबी ने फरमाया आमीन।
ہلاک ہو۔ تو مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہماری مغفرت نہ ہو تو ہم سے بڑھ کر بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑھ کر بد اخلاق کون ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں؟ ہم سے بڑھ کر گرا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنے رب کو منانے کی فکر کریں، اپنے رب کو بہت منائیں، رو رو کر کے منائیں، اور مالک کریم کو منانے کی کوشش کریں۔ وہ بہت جلدی مانتا ہے، اتنا جلدی مانتا ہے، اتنا جلدی مان جاتا ہے کہ اتنے جلدی تو ہمارے ماں باپ بھی راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس آخری عشرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے اپنی ذاتوں پر بہت ظلم کیا ہے، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہم سے بڑھ کر خسارے والوں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سے بڑھ کر ذلیلوں میں سے کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑھ کر کمینوں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ الہ العالمین آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ معاف نہ کرنا چاہے تو بھی معاف کر دے، اللہ معاف نہ کرنا چاہے تو بھی معاف کر دے۔ اللہ تو ہمیں نہ دیکھ، تیری شان رحمت کو دیکھ، شان کریمی کو دیکھ۔ اے اللہ ہم ظاہر میں اچھے ہیں، باطن میں گندے ہیں۔ اے اللہ ہم ظاہر میں اچھے ہیں، باطن میں گندے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما دے، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما دے، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے۔ اس آخری عشرے میں اے اللہ مغفرت کا وعدہ تو نے خود کیا ہے، ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اپنے در سے خالی ہاتھ واپس نہ پھیر، اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ واپس نہ پھیر، اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ واپس نہ پھیر۔ الہ العالمین دنیا میں کوئی فقیر بھوکا انسان کسی مالدار کے دروازے پر جاتا ہے اور اس کا دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ فقیر سوچتا ہے جب یہ دروازہ کھلے گا تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی، ہم سب بھی تیرے دروازے پر آئے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ اپنا دروازہ کھول دیجئے، اللہ اپنا دروازہ کھول دیجئے، اللہ اپنا دروازہ کھول دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، عنایتوں سے مالا مال فرما دیجئے، نگاہ رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ ہوگی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ تیرا ایک کرم والا اے اللہ سایہ ہوگا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے متعلقین احبہ محبوبین کو رشتہ داروں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے والدین کو، اساتذہ کو، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو مذکر اولاد کی ضرورت ہے مذکر عطا فرما، جن کو مؤنث اولاد کی ضرورت ہے مؤنث عطا فرما، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں جھگڑوں کو ختم فرما۔ اللہ بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، موجودہ بلاؤں کو دور فرما۔ اے اللہ اس بلا میں چاروں طرف سے موت کی خبریں آ رہی ہے، مولا ہمارے ابھی ملنے والے مولوی فیضل نے بتایا کہ الہ العالمین ان کے رشتہ دار کے اندر ان کے پڑوس میں بالکل نوجوان بچی 29 سال کی اسی بیماری میں اے اللہ تیری پیاری ہو گئی، اس کی مغفرت فرما۔ اور بھی بے شمار لوگ ہیں کہ جو مر رہے ہیں، اے اللہ اس بلا کو دور فرما، اس وبا کو دور فرما، ان پریشانیوں کو دور فرما، حالات کو خوشگوار فرما۔ مولا تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ اپنے حبیب کو ہم سے راضی کر دے، اللہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دے۔ اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک